የትኛዋ ሌሊት ናት ከረመዳን ውስጥ እንደሆነች ቁርአን ይናገራል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ረመዳን ቁርአን የተወረደበት ወር ነው ይላል ደግሞ ለይለቱል ቀድር ቁርአን የተወረደባት ምሽት ስለሆነች ረመዳን ስሟ ጥርጥር የለውም إن أنزلناه في ليلة القدر بلال ደግሞ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بلال ይችላልት ረመዳን ስለሞና ጥርጥር የለም ግን ረመዳን የትለይናት ነብዩ አሁንም እንድናገኛት ጠጋ አደረጉልን ምን አሉ ثم هي في العشر الأواخر በመጨረሻው 10 ቀናቶች ነው the last 10 days የመጨረሻው 10 ቀናቶች ውስጥ يقول عليه الصلاة والسلام ነብያችን ምን ይላሉ تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر ተጠባበቁት በረመዳን የመጨረሻ 10 ቀናቶች ይላሉ متفق عليه بخارينا ومسلم يزغبوا الزغبا ነው اذا رمضان የተወስጠናት ማለት ነው አሁን ኬላውን አገኘ ነው ረመዳን ውስጥናት نعم ከረመዳን ውስጥ ደግሞ የትናት በመጨረሻው 10 ቀን ውስጥ ከዛም ነብይ የበለጠ አብራሩት ምን አሉ ثم في الوتر በጎደሎ ቀናቶች ውስጥ ነው عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج إليهم صبيحة 20 فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم رمضان بهون بحيانيو كان وطنا خطبة درقوا محاضرة درقوا من قالوا إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها نيكو الله ليلة القدر أساي كانوا يتندونج زرقن رسات ويم ترسين فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر المتفق ግን አሉ አሽሩ ላዋኺር በመጨረሻ 10 ቀናት ፈልጓት ከዛ ውስጥ ደግሞ በጎዶሎ ቀናቶች አሉ ጎዶሎ ቀናቶች እነማን ናቸው 21 23 25 27 29 በእነዚህ ፈልጓት ከነዚህ ውስጥ አትዘልማሉ እቺ አንድ ሺህ ያህል አጅር የምታስገኝ ፈልጓት አሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦች ከዚህ ማልፈው እነ አብዱላህ ኢብኑ አባስ እነ ኢብኑ ከዓብ ኡበይ ኢብኑ ከዓብ አይ 27ኛው ሌሊት ነው ብለው እስከማመን ደርሰዋል ግን صحيح ابن حجر فتح الباري ላይ እንደተናገረው والصحيح الا يقين في ذلك በርግጠኝነት እቺ ሌሊት ነው ማለት አይቻልም ነብዩም ዙሪያውን ነው እንጂ ክልሉን ነው እንጂ ያሳዩ በትክክል እቺ ሌሊት ናት ብለው አልተናገሩም وقد تعددت الاقوال في تحديده حتى بلغ بها الحافظ ابن حجر 46 قولዎችን ቆጥሯል 46 ዑለማዎች አሉበት በዚህ ቀናት ስለዚህ በትክክል ይችላል ለማለት አይቻልም ክልሉን ግን ማወቅ ይችላል መታገል አለብን ጭናሽሩን አዋኺር እጅቲሃድ ማድረግ አለብን መስጂድ ኢዕቲካፍ ገብተን ተራዊህ ሳናቆም ተሐጁድ እየሰገድን ትግል ምናደርግባት ወር ነው ዑለማዎች ምን ይላሉ እቺ ለሊት ታዲያ አላህ ለምን ነው በትክክል ያልነገረን አሉ ወሊላሂ ሕክመቱን ባሊገቱን في إخفائها عنا الله سبحانه وتعالى መደበቁ እኮ ለኛ የአላህን ጥበብ ነው የሚያሳየው فلو تيقنا أي ليلة هي የትኛው ለሊት ምሽት እንደሆነች ብናቀው እኮ ለተራኸት العزائم طوال رمضان ስሜታችን ሙሉ ረመዳን ይተኛና እቺ ለሊት ብቻ ጠብቀን 27 ናት ከተባለ 27 ብቻ ተነስተን በመስጊድ ላይ እንጥር ነበር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሌላውን ቀን በዒባዳ እንድንጠቀም ደበቃል ብቻ ክልሉን ነገረን 10 ቀን ዛሬ ናት ነገ ናት ያለበት ትጋት እንድንሰራ ብዙ አጅር እንድናገኝ እሱ ዘንድ ሰነድ ጥሩ እንዳይመረዳን ዘንድ وهذا كما أخفى الله تعالى عنا ساعة الإجابة في اليوم الجمعة الله سبحانه وتعالى يوم الجمعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندي الساعة اللج عند باريا دعاء درقو الله يحجن ساعة يقتمهم الشيطة ما نبيه وننجي الله يحجن رقلت بيه وننجالو ساعته قنا التنقب طاعتنا ظهر لينو خطبة لينو بعد العصر علماء اشتخلفوا دبكان لمن دنو على حكمة وطبب ولمن دنو ملو كان جمعة دعاء استرقلتو አሁን ነው ተናለ ዱዓ ኋላ بعد العصر ሙሉ ቀን ዱዓ አስተርግ እሷም መሃል ላይ ታገኛታለ የሌላው ሰዓት ነው ዱዓ አጀመለ ሕክም አላህ ለጥበቡ ነው ይሄን ያደረገው ልክም እንደዚሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala اسم الله الاعظم يا الله ታላቅ ስም አለ አላህ ስሞች አሉት ከነዛው ያ አላህ ታላቅ ስም አለ በዛ ስም ከተጠራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የጠየቀው ነው ቢሰጥ اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى ይላል ከጠየቀው በዛች ስሙ አላህ በዛች ስሙ ከጠየቀው አላህ የፈለከው ነገር ይሰጣል ያልከው ነገር ያደርግልሃል እቺ ስም ግን ልትታወቅ አልቻለች ደበቃት ለምን አሉ ዑለማዎች በሁሉም በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስም እንጠራው ዘንድ እንድለምን ያ ረሂም ያ ከሪም ያ ረህማን ያ ወዱድ ያ ሸኩር ያ ገፉር ሁሉን እንድንለው ዘንድ አላህ ደብቅ በሁሉም ዱዓ አስተር የሁሉ አጅር አለ ምን አላህ ደግሞ ሰማል ታገኛታል ልክ እንደዚሁም
الله سبحانه وتعالى ليلة القدر دبكا ብቻ አሽሩ الأواخر ላይ ናት አለ ከዛም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘርዘር አድርገው ዊትር ላይ ጠብቋታል እንድንታገል የተደበቀችው وروى البخاري عن عبادة بن الصامت بخاري عبادة بن الصامت بسلال حديثه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر النبي صلى الله عليه وسلم عندي وتو ليلة القدر لنقرنا فتلاحى رجلان من المسلمين كمسلمون جسوا للسوج تقاجوا شوف طبعاً እንግዲህ እንዴት ከኸይር እንደሚያረቀን አይ ተናዘዓ ወተኻሰማ ሁለት ሰዎች ተጣሉ فقال ነብዩ መስጂድ ገቡና ምን አሉ خرجت لأخبركم بليلة القدر እኔኮ ليلة القدر የትኛው ሌሊት እንደሆነች ልነግራችሁ ስወጣ فتلاح فلان وفلان እገሌና እገሌ ተጣሉ ያኔ فرفعت ተነሳች ከኔ አይ من قلبي فنسيت تعينها የትኛው እንደሆነች ለመለየት እኔ ተነሳችብኝ አላህ ወቀቷን ከኔ ያነሳት وعسى ان يكون خيرا لكم እሱ ግን እንዲመነሳቱ በትክክል ያለ መንገሬ ከአላህ ዘንድ ኸይር ይሆንላችኋል እንድትታገሉ ታስቦ ሊሆን ይችላል አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢዘን የትኛው ሌሊት ናት ብሎ መወሰን አይቻልም ግን ክልሏን አሳይተውናል በዚህ ክልል ውስጥ መታገል አለብን ክልሉ ደግሞ አሽሩ الأواخر ላይ መጣር መትካት አለብን ኢንሻአላህ ولكن لها علامات እቺ ሌሊት بتكل بات توق ملكت جن اندالت النبي صلى الله عليه وسلم تناقران وقد ورد لليلة القدر علامات ملكتوش بزور دولا جوال قماشو كتكسوا كوتاش بحالة طاعتون ميقلسيون قماشو دمو بزاتشو لليت ميكستو بزاو لليت ميكستو قصة مدنو أنها ليلة المطر والريح اتشي لليت زنهوا ما لليت تورالج ليلة القدر كون زنهوا ما لليت كون يجلال أو دقمو ينفاس لليت توتش نفاس من نفسه بس من النفاس ليلوش دمو منالو أو أنها ليلة طليقة بليجة لا حرة ولا باردة إتشلاليت فنتو وقق يعني شيطان تشلالج بتأم نفاس ما يبان ويموكت ما يبان محاك لن يعير يعني لليس ليكون إتشلال يتاوقال ملايكوش من تو السلام عليكم سينو ميسما سميت هالليلة العلماء ሁለተኛው ምልክት ደግሞ እሷ ወጣ ካደረሽ በኋላ ይሄ ለሊት ከተከሰተ በኋላ የሚታየን ይሄ ምንድነው أن تظهر الشمس صبيحتها لا شعاع لها ፀሐይ ስትወጣጧት ብርሃኗን ቀንሶ ደብዝዛ ትወጣለች ሱብሃንአላህ እቺ ለሊት ከወጣሽ በኋላ ነው እንግዲህ የምታውቀው ማለት ነው ስለዚህ ምልክቶቿ እነዚህ ናት ግን ሰዎች ባህላዊ ምልክቶችን ይጠቀማሉ ኹራፋት ተረት ይሆናል ምን ይላሉ ለይለቱል ቀድር ሲሆን ይላሉ ሰማይ ይከፈትና መላእክቶች ሲወርዱ ይታያል ይላል እንደሚል ሐዲስ ዘገባ የለም ይሄ ባህላዊ ነገር ነው አንዳንዱ ደግሞ ልጅ እያለን ያስፈራሩ ነበር አንበሳው ነው ይመጣባል ለይለቱል ቀድር ቁም ብያለሁ እንዲህ ብለህ ታስተለቅቀዋለህ ቁርአን ትቀራበታል ወሩሁ ካልክ ሩሁ ትወጣለች ይህ ተረት ከነብዩ ሐዲስ አልተገኘም ምልክቶች እነዚህ ናቸው ንፋሳማ ላይ ሊሆን ይችላል ወይ ዝናባማ አሊያ ደግሞ አንተ የሚሰማ ስሜት አለ አሊያ ንስት ያለ ጎላ ያለ ምሽት ሊሆን ይችላል እንጂ ሚታይ የሚጨበጥ ነገር የለም ለይለቱል ቀድር ሌሊት ነው ብቻ የተባረከ ሌሊት ነው በዚህ ብቻ ነው የሚለየው ነገር ግን ለይለቱል ቀድርን ምናልባት የተወፈቀ ሰው ምን ብሎ ዱዓ ያደርግ እናታችን አይሻ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አለው ምን ብለው ጠየቁ አራአይተ ያ ረሱላህ ኢን ዋፈቅቱ ለይለቱል ቀድር አንተ ያላህ መልእክተኛ ለይለቱል ቀድር አላህ ቢገጥመኝ ያ ሌሊት ድንገት ቢከሰት ምን ልበል ምን ብዬ ዱዓ ላድርግ ስትል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አላት ቁሊ በለሽ በይ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني الله انت ይቅር ባይ ማሪና እባክህ فاعف عني ይቅር በለኝ ማረኝ ብለሽ ዱዓ አድርጊ ያለ ስለዚህ ያ ለይለቱል ቀድር የሚገኝበት ነው ብለን ካመንና ይሄን ዱዓ መደጋገም አለብን ኢንሻአላህ ተዓላ ስለዚህ ኢንሻአላህ በዚች ሌሊት መታገል አለብን እቺን አሽሩ الأواخر ዒባዳ ማብዛት አለብን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እቺን ሌሊት ለማግኘት ነው አይሻ እናታችን እንደምትለው ሸደ ሚዘራ ልብሳቸውን ተበቅበቅ ወአህያ ለይለ ሌሊቱ ሙሉ በዒባዳ ያሳለፉት ነበር መጠንከረኛም አለብን ኢንሻአላህ ተዓላ አሁን የምናየው برامج لشخص المسلم في رمضان عند مسلم رمضان باغباو ተጠቅሞበት ይወጣ ዘንድ ሊከተል የሚገባ برامج አለ ፕሮግራሙን እናያለን ከጧት ጀምረ ዙራ ሱብሂን እስክታገኝ ድረስ ፕሮግራም እናውጣለን በዚህ ከተጠቀም ረመዳን ባግባቡ ተጠቅመው ውጤት
ውጤታማውና ኢንሻአላህ ለይለቱል ቀድርን አግኝተ አንድ ሸወራ ፍሰተውጣለህ አንደኛ نصلي الصبح في جماعه مجمع الصبح الجماعه كان سجدالله سحور كبلان بحالا نوطانا الصبح جماعه سجدالله كذا بحالا ثم نجلس بعد الصبح بالذكر وتلاوه القران كالصبح كسجد بحالا الذكر يا رجل قران يقران صحي وذك بلا نوطا اسكجب بقيت علب إشراك اسكت وطعت الرجل الصحيح كما رواه مسلم إيمي النبي صلى الله عليه وسلم بحري نبر إمام مسلم بزقبت حديث لي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة أي الفجر النبي صلى الله عليه وسلم فجر كسجد بحلا جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس النبي صلى الله عليه وسلم كسجد بتبوت أبو جبلو ذكر دعاء يدربه صحيح اسكت وطعت الرسول نبر إيه نبي الصلاة ندس إلى المسلم صبحي سجل الذكر يا ربي لكن سمك إذا توضع وأخرج الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ميقرم حديثي هنا نتكمبت نبي يحكي من لالو من صلى الفجر في جماعة صبحين انكم بجماعة كإمام جاي سجل ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس كزام وجبلو الذكر سادرك يا رب فدا صحيح وقبل اسكت وطا درس ثم صلى ركعتين كزام ستوتا ሁለት ረክዓ ሰግዶ ወደ ቤት ወጣ እንዲህ ካደረገ كانت له كأجر حجة وعمرة تامة سبحان الله ይሄን ያደረገ እንደው ሱብሂ ሰገደ ከኢማም ጋር ከዛ ቁጭ ብሎ ዚክር ሲያረግ ፀሐይ ወጣ ስል ሁለት ረክዓ ሰግዶ ይሰውታ ይሄን ካደረገ ሐጅና ዑምራ ሙሉ ሐጅና ዑምራ እንዳደረገ አላህ ይጽፍለታል سبحان الله አሁን አብዛኞቻችን ሐጅ ማድረጊያ ኢኮኖሚ ላይ ኖረን ይችላል በየጧቱ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐጅና ዑምራ ሙሉ የሆነ የተረጋገጠ ሐጅና ዑምራ እንዳደረገ አላህ ይጽፍለታል ሐዲስ صححه شيخنا الألباني نصر الدين الألباني صحيح ሐዲስ ይሄ እንግዲህ በተራው ቀን የሚገኝ አጅር ረመዳን ላይ በሰባብ ባዛው እንግዲህ አንድ ነፍል የፈርድ ያህል ሚሳብ ፈርዱ የሰባ ያህል ይባዛል ለተባለው አጅሩ ደግሞ የበለጠ ይባዛል ሱብሂ ተሰግዳለህ ቁጭ ብለህ ዚክር ያርክ ፀሐይ ስትወጣ ሁለት ረክዓ ሰግደውታ ሐጅና ዑምራ ሙሉ እንዳደረግክ አላህ ይጽፍልሃል ሱብሃንአላህ እንዴት ያለ ጥቅም አለብን ረመዳን ላይ ስለዚህ ሱብሂ ሰገድን ቁጭ ብለን ቁርአን ቀራን ሰግደን ረክዓቴን ወጣን ከዛ ቤት ሄደን ወደ ስራ ከመውጣታችን በፊት ثم صلاة الضحى سبحان الله صلاة الضحى تسجدالن يقول أبو هريرة سيناكر تلاكو يزيد محدث من يالو أوصاني خليلي بثلاث نبي صلى الله عليه وسلم وداجكو بسوس نجر أدرى بلونيال وذكر منهم كنزيست عند يوم تكسى أن أصلي صلاة الضحى أسجدزن أو كما قال صلاة الضحى ندات تواسيلو وصي ستوني النبي بلال يمسرا كموقاتك بفيد وضع درقن تركا ضحى سجدن أرات سمت يشعلون يعني دعا درقن الله قانون بارك لهم بلا موقات لبن إن شاء الله ثم صلاة الظهر والعصر في الجماعة كذا صلاة الظهر والعصر يمتعلون جدي كنسن ساران وينا بجماعة لمسكن متعرى لكم برمضان منه سيد ابن مسيب من يلالو من صلى في جماعة فقد ملأ البر والبحر من البر يلالو سيد ابن مسيب من يلالو صلاة الجماعة كويس قدك إمام قا فقد ملأ البر يبسن والبحر بحرنا من البر بخير ملتوطا يلالو مريت بخير الدم والله من قدر الصبح سيدس الله أكبر سيسنا الجماعة عصر الجماعة مغرب عشاء الجماعة إن شاء الله كزام بحلا كعصر بحلا صراحة كان استغرق موبايلنا في مسكين كتجبله اتصال بالمصحف الشريف وتجبله قرآن مقرات ولا جوس أراد جوس كمغرب درس تكرال وتجبله قرآن ستكرا وابزت كزام مغرب لدرس سين مغرب سي درس وجت لنا قدم يالله على دعاء مابزت يا رب عجيب ولو يا رب تنين خيرنا سامرو يا رب إيماننا سنو يا رب كرمضان بهذا صلاة ملاك قرد أدركين يا ربي أعيني أردى إناتوچم ልጆቻችን صالح አድርግልን እያለ መግሪብ ልደርስ 30 ደቂቃ ምናምን ሲቀር ዱዓ ማብዛት አለ ካፈጠርን በኋላ ዱዓውን ማብዛት ይኖርብናል ከዛም በኋላ ቀለል አድርገን ቤት እንበላለን ከበላን በኋላ ተራዊህ መተን ቅድም ያለውን ደረጃ ለማግኘት ተራዊህን እንሰግዳለን ثم قيام الليل ከዛ አላህ ከፈቀደልን ከወደደ ለሊት ተነሳን 2-3 ረካ قيام الليل ትሰግዳለን ያ ረብ ያልካላን ትገዛለን
ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ من صلى العشاء في جماعة عشاء بجماعة سجد فكأنما قام نصف الليل يليت ግማሽ እንደቆመ አላህ ይጽፍለታል ومن صلى الصبح في جماعة صبح ነው በጀማዓ ሰገደ فكأنما صلى الليل كله ሌሊቱ ሙሉ እንደሰገደ عشاء በጀማዓ ሰገደ ግማሽ ሌሊት ቆሞ እንዳደረ ይጻፍለታል ሱብሂ ደግሞ ሲሰግድ ግማሹ ሲደመር ሙሉ ሌሊት ቆሞ እንዳደረ ይቆጠርለታል ስለዚህ ፕሮግራማችን ኢንሻአላህ ይሄ ፕሮግራም በሰዓት ከሱብሂ ጀምረን እስከ ዙርን ሱብሂ በዚህ ፕሮግራም መመራት አለብን እንዲያደረግነው ረመዳን በጥሩ ሁኔታ ተጠቅመነው በረመዳን ተርፋማ ሆነን እንወጣለን ኢንሻአላህ አሽሩል አዋኺር ቀደም እንደተነጋገርነው የረመዳን የመጨረሻ ቀናቶች የተወደዱና የተከበሩ ናቸው ለይለቱል ቀድር የሚገኝበት ሌሊት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዒድኩም ሚነን ናር ከጀሃነም ሰዎችን ነፃ የሚያወጣበት ወር ነው ግን በጣም ያሳዝናል እህቶቻችን ሴቶች ያን ወቅት ቁርአን ከመቅራት ይልቅ ዳቦ ቆሎ ነው የሚቆርጡበት ቤት ነው የሚያጸዱበት እኔ በጣም ተገረም ነበር ቤተሰብ ውስጥ ያየህ እንደሆነ ሁሉም ቤት ይሄድ እንደሆነ ረመዳን ሊወጣ ሳምንት ሲቀሩ ኢባዳ በማድረግ ፈንታ ፎቶ ወንበሩ ላሶፋው ተነስቶ ቤት ይጠረጋል ለምን ለዒድ ይባላል ከዒዱ በላይ የሚያስፈልግን ረመዳን ይሄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚጽፍበት ሌሊት ነው ከረመዳን በፊት ብትፈልግ ዳቦ ቆሎ ቁረጭ ቤቱን አስይ ረመዳኑ ዒዱ ሳይሆን የሚፈልገው የረመዳን ነዛ ሌሊቶች ናቸው ረመዳን የሥራ ወር የስንፍና ወር አይደለም ጾምክ መርካቶ ስራ ላይ መገኘት አለበት ጾምክ ቢሮ መገኘት አለበት የስንፍና አይደለም የትግል የሥራ ወር ነው ረመዳን እላለሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረመዳንን አግኝተው رمضان درسوا برمضان تتكموا برمضان ترفع ما كم يوم الله درجان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته